Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng channel Julian guys. Kali ini saya berada di Jatinangor National Park sana guys, di Jans Park sana guys. Nih hari Sabtu guys, sore-sore sekitar pukul 15.00 nih guys. Nih terparkir beberapa bis di sini nih. Rombongan nih guys, nih Blue Star. Banyak sekali nih guys. Oke, kita lihat ke sana ya guys yuk. Lanjut. Oke, lanjut nih guys nih. Saya berada di Jans Park nih guys nih. Sebelum ditonton videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya guys. Dan jangan lupa dibagikan guys. Tonton terus videonya sampai habis ya guys nih. Kita cek nih ada Rafael KN Veteran sana guys nih. Ini guys. Rombongan Blue Star banyak sekali nih guys. Ada berapa unit di sini Blue Star nih guys. Dan di sana juga tuh terparkir nih ada rombongan Pandawa nih guys. Ada berapa unit nih? 1, 2, 3, 4, 5 unit nih Pandawa. Kita lanjut ke rombongan Blue Star. Lanjut guys, Blue Star guys. Nah guys, ini target kita nih guys di kali ini nih guys. Ini nih yang putih-putih nih guys nih. Nah, wah sudah menyala mesinnya guys. Bentar lagi TO nih kayaknya nih guys nih. Oke guys, ada King Farhan Asyrof nih guys nih. Eks Tuan Muda senang guys nih. Nah, Asyrof Eks Tuan Muda guys. Nah guys, lanjut Aljabar nggak bos? Enggak, ada preversi dia. Lewat mana sekarang? Lewat atas. Oke, Ngoyod lah sebentar om. Oke, siap. Oke, yuk lanjut guys. King Farhan guys. Oke guys, nih King Farhan guys keluar parkiran Jans Park nih guys. Kita coba ngoyod nih guys. Gacor atau enggak nih guys? Tonton terus videonya sampai habis ya guys ya. Oke guys, gaskeun.
Guys, seru guys. Bulan puasa ya mga guys. Oke guys.